You are listening to DYLR Lungsuranon Radio Philippines, your station of choice. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Good morning mga kalungsuranon. Ang atong oras karon alas 10 na ang takna sa kabuntagon. Aduna kabay gitipigang mga hunahuna o kaha suwestyon sa mga isyong lungsod nun. Kini ang atong tulumanon. Panginlabot. Ang tao, bisan unsa kakabus o kauyamon. Adunay damgo nga magpuyo sa usa ka malinawon o progresibong katilingban. Apan unsaon man nato kini pagkaabot. Atong nabalang paabuton nga itunol kini sa atong mga pinili. Wa ka kita'y papel nga gidanin dakong drama sa pakigbisog alang sa atong tingos-bawan. Higala, ikaw, ako, kitang tanan adunay dakong kaakuhan nga musalmot ug manginlabot, busa tingog ug ipadayag ang imong opinyon sa nagbagang mga isyong gilantungian. Tungod niini, namugna kini nga atong tulumanon, panginlabot. Pamasin nga mahimo kining imbudo o kaha sandayong nga atong kapadagay-dayan sa atong panahon mo guna-una. Aron ang yang hinay, apan kanunay nga tinuo, hibatian ug makaabot sa mga hingtungin. Higala, panginlabot. Good morning. Hinaot nga ang among mga suki nga pila ka buok. Dili nga atong tulumanon panginlabot. Ana usab nagbiyo ka nato karong buntaga. Kumusta kamong tanan? Hinaot nga si Batala magaproteher kanato kanunay. Unya nagampo ta nga pastilan. Naminaw ko sa balita nasab nga ang nahitabo sa Mako, Davao nga grabe kaayo dito. Ispoko mo ng pila na hapit na mo 50 ka tawo ang gipangita pa. Ug unya mga napo kuno ang gi-report na nga namatay. Pastilan ka grabe nga mga katalagman nga giatubang. Ang ato kita magampo kita kaluoy sa Dios. Kining gani gi-report sa karong buntag nga ditong dapit sa Luzon. Murag ubay-ubay na ka mga probinsya ang naapektuhan ining kining El Nino. Muna makaingon tahastilan, nag-abot-abot ba ning problema sa atong nasod. Ug unya manghinaot sabta nga kining tanan nga mga giatubang sa atong nasod karon nga mga problema mauuntay makapahukom sa atong pipila ka mga magbabalaod nga nagtinguha gyud nga imbes tutukan kining problema nga giatubang sa atong nasod, lahit ang ilang tuyo ang kanang charter change lagi kausaban usbon gyud di magud ta makahuwat og pipila lang katuig usa nato o pipila baka katuig nga kana mausab kay do na may huna sab akong gipaminaw sa nakuha na mo nga impormasyon karong buntag nga ang Senado okay man nining giingon lagi nga charter change. Unya ang ilarang gipangayo nga dili ni dali-dalion. Tun-an gini pag-ayo kay lagi daghan ka pipila ba ni ka probisyon diha sa atong batakag balaod nga usbon. Apan do na say grupo magud gagibatig kahadlok. Nga tingali unya og makasugod na sila paghimog pipila ka makausaban niya nang ilang gitumbok nga usbon. Kinsa man kunoy makapugong nila nga hilabtan og ila na sang itingker, ila na sang hilabtan ang uban nga mga probisyon labi na gyud ang may kalabutan sa politika. Mao man ay gikabalak ani ning uban sab nga mga kay unya nalipay sabta ngani kining hearing nga gihimo karon diha sa Senado
patambungan sa mga eksperto nato sa konstitusyon, mga retired nga mga sakop sa Korte Suprema. Ug niya apil pagani sab og mahimo i-apilon nato kining mga sa religious group sa edukasyon aron nga medyo matiltil gyud pag-ayo mapabati ang pikas o pikas ang nagkalain-lain nga side sa og huna-huna sa pipila nato ka magkaigsuonang lungsuranon. Ug unya matud pa diri no sa nakuha nato nga impormasyon karong buntag ubay na sa mga kaigsuonan nato nga kuan lagi katuloging na mirma nga miingon nga pastilan na mirma mi kay ang uban lagi ko wa gyud kalibutan nganong ni pirma sila. Pastilan mauray ako gibati kong kabalaka nga tingalig ni pirma tungod kay lagi do na say kasabutan mao bang kuna kay guay kasabutan anong mo pirma man ka di ba nahala balikon ko good morning sa atong mga binating tigpaminaw nga nagsunod din ng atong tulumanon og hinaot unta nga sa kaluoy ni Botala magpadayon kining maayo natong panahon karon may init na sab ug unya murag ambot muraman og niuwan muinit murag natimpla ang atong mga tanom ang sitwasyon wa kakaayo ta matingali maigo ni ining El Nino lahi ni ining gi-report sa Pag-asa nga doon na 14 ka mga munisipyo aduna nay 14 ka mga area sa Luzon nga naapektuhan gyud sa El Nino na problema gyud sila sa tubig. Ug niya tuguti ko nga ato usa daw tagaan og taas-taas nga higayon kining pagsaulog sa atong mga igsuon nga mga Chinese, mga insect nga nagsaulog sa ilang Chinese New Year pagkakaron. Gani kaganina gi-interview sa usa ka reporter si Defense Secretary Gibo Teodoro ug niya ni kuan sa siya nang hinaot sa siya maayo mo resulta og maayo kining maayo magmalinawon magmalampuson ang pagsaulog sa Chinese New Year ug maghinaot sab kuno unta siya matud pa ni Gibo ni Secretary Gibo Teodoro nga ang atong mga igso o mga insect musunod na unta kuno musunod na ba sa unsa may mga balaod o reglamento international. Ako kami din sa Lungsuranon Radio kami din sa Panginlabot ang amo sa untang ihangyo no daghan man sa mga Pilipino Chinese daghan may mga Chinese kining mga Pilipino Chinese na nato dinhi nga maayo na ang pagkabutang. Unya ato galing na matikdan nga di anay mga Filipino Chinese nga mga Katoliko na. Ni-embrace na sa Catholicism. Mao mangani nga manghinaota nga atong unta silang hangyoon kini mga igsuunta nga mga Filipino Chinese. Kay dugo na magi sila dugo sa insect. Manghinaota nga mutabang sila paghangyo maggrupo unta kini mga Filipino Chinese nga maayo na og pagkabutang dinhi sa Pilipinas maayo na ang sitwasyon sa ilang panginabuhi ug mohangyo sa kagamhanan sa China nga Mr. President Xi Jinping itaon pasagdi ayaw lang itang kung mas maayo tingali nga ug unsa may panagbingkil inyong tawa panagsabot ni ining duha ka sa mga leader manato o sa pipila ka mga kadakuan sa atong nasyon mahusay unta kini kay aron nga mapadayon nato ang atong mga tagsa-tagsa ka mga kalihukan sa panginabuhi. Kay para nako importante man sa gyud nga mo intra ka mong mga Filipino Chinese nga di adinhi nga maayo na pagkabutang. Dako ako dako kong pagtuo nga dako kayong matabang. Dako kayo ang papel sa mga Filipino Chinese nga naminaw kanato pagkakaron niining nga inunta masulbad kining kabingkilan
sa atong nasod sa kagamhanan nato o sa kagamhanan sa China. Ah, para nako wa man tingay angayan nga magkagubot kay wa man tay gusto. Wa man tingali mga igsuon nato mga Pilipino o mga Filipino Chinese nga niya sa Pilipinas nga gusto og kagubot. Ang atong gusto nga magkatinabangay aron nga makabot nato ang atong gitinguha nga kauswagan. Mao manggali nga niining pagsaulog sa Chinese New Year karon sa atong kuan sa atong nasod. Gani timailhan ni ana gideklarar nato nga holiday karon ha. Sa ato pagirespetahan nato ang pagsaulog sa Chinese New Year. Sa ato pagkana kamatuoran nga kita mga Pilipino ha. Ang mga Pilipino, ang Philippine government may respetar gyud sa kagamhanan sa China. Mao man gani nga para nako hinaut unta nga niining mga moabot nga mga adlaw kita kamo nga naminaw karon nga mga Filipino Chinese dinhi niining atong tulumanon. Kamo nga inunta maayo na ang sitwasyon, maayo na ang inyong pagkabutang, malampuso na ang inyong mga negosyo dinhi sa Pilipinas, tabangin ninyo paghangyo. Tingali ang gayan nga maghiusa kamo ug unya magpada sa inyong mensahe ngadto sa presidente sa China nga Mr. President, maayo naman in tao na among pagkabutang dire. Wa man sad mi lisod-lisura sa Philippine government. Og mahimo ug unsa manggali mga kabangkilan ato maayo unta og inyo lang nang husayon og sa mga kadagkuan kuno kamo nga mga dagkong opisyal, ikaw ug si Presidente Bongbong Marcos ug uban pang mga miyembro sa kabinete sa Pilipinas ug ang imong mga hinanib sa o mga sakop sa kabinete sa imong administrasyon, Mr. President, nga unta ko ba inunta ipresentar nato ang atong tuyo ug tumong. Pero lagi do na manggod lagi napanid-an nga og pananglitan inunta mubuhi gyud kuno sa China ni anang ilang ipakita nga interes sa West Philippine Sea. Ang kahigayonan nga maka-apil sila sa pagdevelop ni anang bahan di ilawom sa dagat sa West Philippine Sea bawa. Gani maumanay panaghap sa pipila sab ka mga observer, sa pipila ka mga political analysts nga ngano nga nag-interest gyud ang China nga di gyud mobuwag sa ilang pagpanghilabot. Hindi na lang pagpanghilabot no diha sa West Philippine Sea. Kay nakakita sila ilawom ni anang kadagatan sa West Philippine Sea natago diha ang oil o mga gas o oil nga dako kayong magkatabang sa ekonomiya sa usa ka nasod. Mao nga tingali diha naman toy mga plano sa una entry sa duha ka nasod ambot sa panahon bato ni Kinsang ay presidente sa Pilipinas nga maingon ta mag-joint drill effort, joint magtinabangay pag-drill og oil o gas diha sa West Philippine Sea. Ang sabutan na lang tingali ug unsaon pagbahin. Mauna na diha. Pero ato kisab tingali di isab ta mosugot nga kanang giingon nga kay ngano mag-50-50 lang. Dili mura sa silang tag-iya. Ang importante do na diferensya nga makapamatuod og atong ipabarog ang atong pagkatag-iya ni ana nga iriya nga pinasikan sa gibutan sa hukmanan sa kalibutan ug gani bisan ang mga silingan nga mga nasod nato dinhi sa nagkalain-lain dapit sa kalibutan na moingon man nga iya na sa Pilipinas, ato na sa Pilipinas ug unya may katungod ta nga mubarog yon dipinsahan ang atong soberenya diha ang maong area. Nahala manghinaot ko nga sa hinay-hinay magkasabot gayon kining duha ka nasod. Magkasabot ang atong mga opisyalis nga og ang makabot ang katuyuan og tumong kamao ang kahusay sa ayong panag-uli sa maayong mga kabubuton nga karon medyo dunay gabayng diferensya tungod lagi sa binayluay sa mga masakit nga po. Gani
niining gika-report ni atong pipila na kaadlaw nga dunay hacking sa atong website sa Pilipinas sa nagkalain-laing departamento sa atong kagamhanan, murag ni-offer ang China nga mutabang sila pagsulbad sa hacking sa website o email sa nagkalain-lain nga mga departamento sa atong nasod. Nga gani ang China may offer nga mutabang sila pagsulbad pagkanindot nga proposisyon. Pero nagtuo ko nga di sabta mo dili tingali dunay uban nga moingon kapiligro. Murag tagaan na hinuon nato sila gigayon nga makali-li gyud pag-ayo kuno ug unsa ang ayan nga lion sa atong website, sa atong email. No, mao nga abot na lang no. Para nako mas maayo man sa tinuod og kinasing-kasing ang tinguha sa China nga magkatinabangay. Okay. Sugdan nato paghisgot kining pipila ka mga tinagsip sa mga balita nga atong nadawat karong adlaw. Uy, ni may balita nga atong nadawat si First Lady Lisa Marcos nanawagan ni kuan taon siya, ni sangpit siya, nanawagan nga ihunong na kuno in taon ang pagpanaot o pagbatikos sa nila tingali sa pipila ka grupo sa administrasyong Marcos o apil na gali nga burag na-apil na pag-atake ang First Lady. Mao nga si First Lady Lisa Marcos nanawag in taon nagsangpit, naghangyo nga hunong na in taon kining pagpanaot o pag-atake kanila ubos ning bag-ong Pilipinas kuno. Manghinaota nga tinuod sab murag daghan ang mga nagtuo nga maulagi kuno may kini kunong pipila ka mga kalihukan nga medyo gisaway sa grupo murag iya kuno ning plano og huna-huna sa First Lady nga matud pa in taon sa First Lady si First Lady Lisa Marcos nga unta ihulong na unta kuno ning pagpanaot o pag-atake kanila. Manghinaota nga mahitabo na nga naman tuong mag-inatakihay man, nga naman tuong di man magtidabangay. Okay, sunod nga tinagsip sa balita nga atong napunit karong buntaga, matud pa dire, si Presidente Bongbong Marcos ni musuportar gyud ni mupaluyo sa giingon nga tinguha nga economic satsa. Sa ato pa, okay ang presidente nining economic satsa. Pero, prangka gid siya. Iyang gibalibaran, supak siya nga inunta muhiwalay, kuhaon ang Mindanao, mubiya ang Mindanao sa Pilipinas. Kana prangka nga pamahayag sa atong presidente. Ugo niya, ni ay nindot nga pasalig, bang hinauta nga tumanon gini sa DSWD. Mantod pa, DSWD namahayag nga ila kunong paigtingin ang ilang programa para sa nga makatabang yung kuno sa mga Pilipino nga nanginihanglan. Tinuod na, mas maayo sab na gyud nga ilang inong pa dungagan pa ang ilang mga lihok aron mapatuman ang programa para nga makatabang sa mga kaigsuonan ng Pilipino nga nanginahanglan in taon sa pagtabang. O gunya, ambot mo to o makasabta. Nga ni ay report. O kini nga report, kay gipatik man sa mga, gihisgutan man ni Stevie, o gunya, napatik sa mga bantalaan, laliman ka matong pa niining report og Hilbert og naminaw ka magkaroon no murag ambot makatuo mo ta nga mga nagpakilimos kuno sa Manila mukita kuno og 1,500 matag adlaw. Hilbert unsa ba imong ikasulti
Tuo ko ka nini. Bert, ini mo ning akong partner. Sir, gamay ra gyud ng 1,000, napagay 5,000 mga makililimos mo kita. Mas dako pa niya na. Ikaw na ay mito usab nga dagko sila kita. Oo, Di ay. nakuha na sa Facebook. Pastilan og mauna musamot kuno musamot kadaghan ang mga sa Manila ug unya mayingon unsa may imong trabaho dito nagpakilimos. Unya mayingon unsa nagpakilimos ka lang dito? Siya bitaw pakilimos lang me. Pero ay taglibo ka pinang among adlaw kita ka. Kinsa man to dili maibog pag-adto. Muna nga nakaingon ko tinuod ba ka nino? Kay gani daw na sa koy na napunit na mahimong bakak nga dunay sindikato nga nagmintinar og grupo sa mga makililimos. Matag adlaw ipamutang kini mga makililimos sa nagkalain-laing dapit sa Manila. Ug unya igkahapon kuhaon ni sila. Ug unya kanang nagpanuyo nila tingali ambot porsyento ba ni sila o katunga ba sa nakita itaon niya ng makililimos, ilan niya nang nagmintinar ni ini. Ambo tinuod kay akong nabatian, dunay sindikato nga nagproteher, dunay mga grupo sa mga sindikato nga nagpaluyo ni ining mga makililimos diha sa Manila. Mao man gani nga mura kog nakurat kay kadako ba di ay. O niya, matod pa ni Mubert, murag mukita pagaling tag 2,000 o tag pesos ma-receive. Dako na ana. Kita malipay na malangay tadi nga pipila ka mga kaigsuura nato nga mukitag 300 o 400 ang adlaw. Unsa igo lang ang maglingkod dito unya na imong sundanan tagingting lang nga ihug ang mga sinsiyo o mga papel. Tag 20 tag sige o tag pila ba na ang ihug niya unya ikahapon igihap sus kwarta sa lata. Na manghinaot lang ta nga ayaw ta dili lang ta kaayo sa mo punit ni anak kay para nako murag pastilan hangtod kanos amani nga kanang ingon nga mabuhi ka sa pagpakilimos nganong di ka man muliho o kanya manghinaot sabta nga kung tinuod man nga dunay mga sindikato nga nagpanuyon ni ini makamakilimos maayo tingali nga bantayan sabni sa atong mga kapulisan maayo tingali ni nga putlo ni kay gigamit in town ang kahuyang sa mga pobre dato nga mga kaigsuonan gigamit ni ning sindikato ug unya maayo nga kini mga sindikato moy atong gupuron aron mahunong sa ding pagpakilimos atong tambagan kini mga kaigsuonan ta nga naanan nga magpungko las daplin magbutang og lata ug unya bukhad ang mga kamot ug unya hastilan pagka makaduluoy ang tan-awon pero wala ita kasabot nga kwarta sa lata ikahapon. Nahala, manghinaot ang taga-anig aksyon nga mahunong ni, maputol ni. Kay, ugon niya, maayo sa punta, ug doon inyong makapabati sa og lahi nga obserbasyon, mahitungod sa makita sa nagpakinibos. Kay, ug mao manggali na ang mapatik sa mga mantala, mabasa sa mantalaan, niya makita sa TV, nagtuo ko kini makapadasig din sa uban nga mayon ngadto ko sa Manila. Ay mas maayo di dito pakilimos kwartas lata. Nahala. O niya, mutikang tagdain nga hisgutan sa atong tinagsip sa mga balita karong butaga. Una nga atong hisgutan mao kining giingon nga duna kunutay sapat sa ato pa dunay inunta igo nga supply sa bugas matod pa nining report hangtod kuno sa Hunyo nining tuiga sa ato pa bisan pa kuno matod pa sa taga Department of Agriculture bisan pa nining nahitabo nga medyo El Nino pero duna kuno tay di ta mabalaka tungod kay mauni dunay eksaktong nga supply ang atong DE matod pa dunay eksaktong supply sa bugas ang hangtod pa
nining buwan sa Hunyo matod pa sa taga Department of Agriculture. Pero nang akong pangutana, human sa Hunyo, unsa man, doon na pa ba? Asa man ta magkuha? At mauna ba ni ang giingon nga resulta sa pag-adto ni Presidente Bongbong Marcos sa Vietnam nga magsugod na nga mutabang na ang Vietnam paghatag kanatong supply sa barato nga bugas. Manghinaot lang sabta nga barato ang istorya ug unya inigbaligya niini tingalig mo mahal. Tingalig gikasugat na sad sa kasabutan og panagsabot. Mao ra man ay daka problema. Okay. Sunod nga atong puniton nga hangayan nga hisgutan karon. Mao kining do na manggod lagi plano ang burabag plano nga i-increase ang sweldo ang increase sa sweldo sa mga trabahador nga punan og usa ka gatos, no? Sa ato pa og pipila man gani karon ang adlaw, di na lang ko maghisgot og numero. Sa ato pa dunay idugang nga usa ka gatos. Mao ni ang grupo sa mga trabahador misalig nga matuman ang 100 nga increase nga sweldo, nga increase sa ilang sweldo. Nga kana ipatuman ko no sa atong mga sa atong kagabahanan sa Department of Labor o ingon man sa pagtugot sa pag-uyon sa atong mga magbabalaod sa mga kongresista o mga senador. Di bang hinaw ta nga doon nagklaro nga balaod na nga nag-appropriate og a certain amount, may pila ka milyon bagini, pila ka milyon nga gigahin para ibayad o ipuno sa sweldo sa mga trabahador nga kanang usa ka gatos kuno. Usa ka gatos, mga 100 ang increase. Nagpaabot in taon kung nagampo ang pipila nato ka mga kaigsuonan nga mga Pilipino nga trabahador nga matuman unta kining giingon nga unsa nga ining increase nga usa ka gatos. O gunya usa sa mga gihisgutan karon sa Kongreso. Gani usa sa akong nakita nga nangusog niini nga inyong tatugutan og pasaran og balaod mao si Ace Barbers, si kongresista Ace Barbers sa Surigao ba ni nga ang kinilaging marihuana kining gitawag nila medical cannabis inyong illegal na kuno ang paggamit niini kaysa pagkakaron do na may mga doktor nga mo prescribe na niining medical cannabis kung marihuana nga itambal sa balatian sa mga tao nga may sakit. Ug diha doon ay pipila kami ingon nga pagkadugay na kuno ay unta nga angayana nga himuon. Kay wa man kunoy kahadlok matud pa ni kongresista Ace Barbers di man kunoy addiction, di man ma-addict kuno ang mugamit ni anang marihuana. Pero sa karong buntag doon nakasunod mi sa interview ni Dr. Rogen Solante. Mauna siya ang presidente kon pangulo sa Philippine College of Physicians. Sa ato pa kini si Dr. Rogen Solante, mao'y presidente sa Philippine College of Physicians. Sa physician. Gi-interview siya kay tungod lagi ni ining pamahayag sa pipila ka mga kongresista ug pipila sa ka mga observer nga mas maayo lagi kuno nga i-legalize na lang ang paggamit sa marijuana imbes nga i-deklara kuan ba kana bang idili kini. Unya matud pa ni dunay duha ka punto nga akong gipunit nga maayo tingali siya nga atong hisgutan nga may kalabutan niining plano nga illegalize na basaran og balaod nga illegal na dili kay illegal na ang paggamit sa marijuana kun medical cannabis.
Matod pa ni Dr. Roger Solante, panguho sa Philippine College of Physicians, kini pamahayag ni niya, no? Matod pa niya, sa pagkakaroon, kuwang pakita kuno og ebidensya ug unsa ang benepisyo nga makuha, wa pa kuwang pakita og ebidensya ug unsa ang benepisyo sa medical cannabis kon marijuana. Sa ato pa sila nga mga siya nga presidente sa Philippine College of Physicians, si Dr. Roger Solante, murag wa pa siya makumbinser. Wa pa siya wa pa gikapakita nga ebidensya, klarong ebidensya kung unsa gyud kuno ang benepisyo nga makuha gikan sa medical cannabis marijuana. Tingali usara niini kanang giingon lagi nga matambal kini sa ambot unsa katong sakita nga nagamit niining marijuana kung medical cannabis. Ug unya ang usag yun sa gikabalak ni Dr. Roger Solante, mao ang hulga nga tingali kunog maabuso ang paggamit niini. Husto sa tuod. Maayo manggali nga ako, kami din sa Lungsuranon Radio, din sa atong tulumanon sa Panginlabot, dili ta mo, inyon ta, mo ingong mukuyog ta, nining huna-huna ni kuyog kami, nining huna-huna ni Dr. Roger Solante, nga dili dali-dalion, unya mangita pagintag dugang mga ebidensya sa benepisyo nga madawat na ining medical cannabis kon marijuana. Ug unya importante gyud nga pasaran gyud og balaod. Ug unya ilatid ang mga panagang, ilatid ang mga gidili, ang mga buhaton aron dili maabuso ang paggamit niini. Kay kung pananglitan, maingon lang magamit na ang medical cannabis kan marijuana. Unya way klaro nga mga reglamento nga sundon, dako kayong posibilidad nga maabuso kini. Ambot tinuod basab munay wa nato kaayo mahibaw-i. Tinuod basab nga dili kini makaadik. Kay kini kunong drugs may addiction man ni. Ang bata kuno ang tao nga ma-addict na dili kuno indong ta mahamutang og dili makasip say ganana ma-injectionan og injection man dili makahit-hit og di gay makahit-hit dili kuno makatuog og murag mag-alindasay sa ato pa wa kayo ta maunay ato lang nang nabatian kay wa pa sa tay klaro kaayong kamatuoran o tinuuray ba nga maunay batasan sa usa ka maadik. Ug unya manghinaot sabta balik ko nako kami din sa Lungsuranon Radio. Uban ning atong labilas ning atong tulumanon sa Panginlabot nga maayo tingali nga atong kuyugan si Dr. Roger Solante kaisip nga presidente sa Philippine College of Physicians nining iyang mga pamahayag nga mangita pata og mga inyong tadugang nga ebidensya unsa gay benepisyo nga makuha gikan sa medical cannabis. Gawas tingali nga kini gigamit na sa usa ka doktor sa pagtambal sa sakit o sa usa ka sakit. Ug unya insakto sab ang iyang giingon nga dako kaayo kuno may hulga pa nga maabuso ang paggamit niini. Kada mo'y peligro. Labi na gyud sa atong mga butad-on. Maunay problema. Kay gani pagkakaroon nga gidili pa ni do na may daghan nga mga marijuana nga manlusot gikan sa nagkalain-lain dapit sa atong nasod. Labi na gyud diadto mga areas dito sa inyong hain kanang dapita dito sa Luzon. Mga area ni anang mabugnaw nga mga dapit. Do na sayon kuno kayo dito nga itanaw ang mga marijuana. Mao magani nga do na sa gali mga dagko kuno nga mga solar diha sa Manila nga dunay na diskubrihan og ipangibot nga mga marijuana kay
may nakareport nga dunay mga marijuana nga tanom nga naa diha ni anak nga compound. Mao man gani nga akong balik ko sa bubo. Hinaot nga maayo man ang tuyo ni sa pipila ka mga kongresista nga mapahimusla nato ang inyong kaayuhan nga ihatag diyan ng medical cannabis kung marijuana. Nga kina maklaro, specifically, maklaro nga kana matambal sa usa ka sakit. Ug niya, ilatid sab ang mga gidili. I-presentar sab diha sa balaod unya ang mga gidili aron nga kalikayan ang gikabalak-an ni Dr. Rogen Solante nga kini maabuso. O niya ang ato yung gikabalak-an dili kayo tingalitang mga tiguwang na, mga tiguwang na. Ang problema nga atong gikabalak-an nga angaya natong panalipdan mao ang kaugmaon sa atong mga batanon. Kay raba pastilan daghan sa mga batanon nga naabuso ko na drug addict nga medyo niintra na sa nanlugos, may apil na sa mga krimen mo di na mahadlok mo patay, dili na hadlok manulis og uban pa pastilado pagka makaluluoy sa kaugbaon ni ining mga batanon ug magumo na sa bisyo. Okay, ngala. Mao kana ang mga tinagsip sa mga balita nga atong nadawat karong buntaga og amo kamong pahinumduman nga kamo naminaw nining atong pangindabot na tulumanon pinaagi sa lungsoran ng Radio Philippines sa atong website www.ppitoradio.com ug sa Facebook page www.facebookpage.com Lungsoranon Radio. Uy, mangumusta sabda ko kang Clint Jaime og sa anak ni ni Clint Jaime og sa iyang pinagang message og mga anak. Kumusta? Mga manghinaot ko, Clint, nga naa mo sa mayong panglawas o magpadayon ang inyong swerte sa negosyo. O sa dili paday ko mo padayon, hinaot nga naminaw ang akong pinagang igsuon si Marian diha sa Houston, Texas. Uban sa iyang membro sa pamilya, si Kakat, si Eric, o si Eric o si Kiljop. Mga kami ni Manang Nimo, Lilit, yan, magpasalamat sa pinaskuhan kay mong ipada ka namo. Nagpasalamat sa Chibayde, uban siya mga kabataan, o ang tanan natong mga igsuon diri sa Libertad. Si Sonia, si Ilsa, si Ruben, uban sa ilang pamilya, si Nestor, mga anak ni Anhing Rupino, si Eng, si uban silang tanan, indong tanan lang. Di na lang nakaudtong kay ubay-ubay man ni. Hinaot pa unta nga pipila ka adlaw makadawat mig balita nimo diha nga ikaw mo bisita kay kami gimingaw na sab nimo yan. Balik ko na mo gikan sa tanang nagmahal nimo mga igsuon. Kami si Manang Lilit nimo may gyud ayaw kalimti kay kagahapon nakalimot ko. Gilusi ako dugat nga nakalimot ko pagpadangat sa pasalamat sa imong gihatag nga mga pinaskuhan kanamo. Yan, thank you. Hinaot nga naa ka sa maayong panglawas karon ug ang tanang mahal sa imong kinabuhi. Okay. Magpadayon ta nining atong tulumanon. Mangumusta sa paday pako sa pipila nato ka mga kahigalaan nga dugay-dugay na o nga wa nato gyud ikakita. Pero kanunay nga nagsunod di ay nining atong tulumanon para pasama kang kanhi Kapitan Cesar Sakay. Unya hinaot utab nga naminaw sa nato si kanhi Kapitan Norma Lord sa Luna. Unya si Kapitan Tata Caro sa Libertad karon uban sa iyang mga konsyales. Og hingon man usab mangumusta sab ko pagbalik kang sa Matugina kang duloy og ni Kapitan Mila Galos sa airport o kang Idi Omega si Konsehal Idi Omega diha sa airport
o di ay kang Abit, kang retired police officer Abit Pipito diha sa Kantubo. Uban sa imong mga asawa o mga anak. Kumusta mo? Hinaot nga naasad mo sa maayong panglawas. Okay, mo padayon ta niining atong hisgot-hisgot karong buntaga. Dinhin ining atong lungsuranon radio. Sa atong tulumanon panginlabot. Human naman ang atong paghisgot sa tidagsip sa mga balita. Akong gipunit kining editorial nga ni adtong Lunes, Pebrero 5 nga may kalabutan, may tungod lagi ni ining cyber security, cyber attack. Kini gilaging gi-report nga murag gisuod na gihack ang atong pipila ka mga ahinsya sa atong kagamanan. Niining pipila ka mga eksperto kuno sa gawas nga nag-originate gikan sa China. Pero nang malibad in taon ang mga kahigalaan tanga Chinese na unya miingon pa nga voluntaryo silang mutabang aron nga mahibaw-an o masulbad kini laging ingong cyber attack. Karon ni ay akong napunit nataligam-an paghisgot dinhin ining atong tulumanon ni adtong usang adlaw. Kining editorial sa Philippine Star nga naguluhan og advanced persistent threat. Advance kuno apan sige nga hulga. Matud pa dire. Ato ning anam-anamon sa paghisgot. Pagpunit kining maong balita. Maong editorial. Matud pa dire ha. Ato yun ning klarohon pagayo. Cyber security experts have been warning about the threat for some time now. Hacking of government website with the attacks originating from current countries. The expert citing global data said most of the attacks have been traced to operators in only a handful of countries, North Korea, China, and Russia, and Iran. Sa ato upat ni kanasod, nagagikan kining matriz kining operators kuno niini laging cyber attack gikan sa North Korea, China, Russia ug Iran. Atong kuano ni sa ato pagingon sa mga cyber security expert mibadlong mi pahimangno niini hulga lagi niining pipila na ka taas-taas ng mga adlaw sa hacking sa mga government website nga og unya kining nihimo sa pag-atake sa atong mga website sa kagamhanan nagagikan sa lain nga nasod. Mga expert sa global data maingon nga kadaghanan sa mga nag-atake gi-trace nila trace in the operators trace to operators in only gitrace kini nga gikan kini lagi sa mga nasod sa North Korea, China, Russia ug Iran. Unya matud pa dire. In case of recent hacking attempt targeting the Philippines Coast Guard, the National Coast Watch and the private website of President Marcos, the operation was traced to matikdan nga was traced to China's telecommunication operator, China Unicom. Kana sibo pa nga kini kunong bag-o karon nga hacking attempt tinguha nga i-hack gitarget ang Philippine Coast Guard, ang National Coast Watch o ang private website sa presidente ni Presidente Marcos. Ug unya ang operasyon gitrace ngadto sa Chinese telecommunication operator, China Unicom. This is according to the Department of Information and Communication Technology nga nag-ingon nga ang hacking attempt was successfully foiled by the Philippine cybersecurity expert. O unya matud pa sa report nga
sa Department of Information Communication and Technology nga ang maong hacking ang tinguha unta pag-hack sa inyong talagi sa Philippine Coast Guard, National Coast Watch o sa private website sa presidente na nasagang puwil napugnan sa Philippine cyber security expert. Maayo ra, no? O kunya iningon pa diri. Because of the development, the PCGG suspect that the hacking attempt was linked to the maritime dispute between the Philippines and China. O kunya, tungod ni ko nang hitabo, ang Philippine Coast Guard nagduda nga kining hacking, ang kining tinguha pag-hack sa Philippine Coast Guard sa Philippine Coast Guard, no? Mura kunog may kalabutan kini sa maritime dispute, kini may kalabutan sa indong panagbangi nato entry sa Pilipinas o sa China. Karong bag-o ang Overseas Workers Welfare Administration may nag-atubang sa og cyber attack nga nasagang sa gihapon ug unya namatikdan nga gikan gihapon sa China ang nagtinguha unta pag-hack, no? Although China Unicom is state-owned, the DEC stressed that it is not accusing the Chinese government of being behind the cyber attack, but merely reporting that the hacking attempt managed by Chinese emanated from the Chinese territory. Hinoon, matod pa niining nakuha natong impormasyon. Bisan kini kunong China Unicom, although bisan kunog ang China Unicom state-owned, iya sa kagamhanan, ang Department of Information, Communication and Technology may klaro nga wa sila mag-akusar sa Chinese government nga maoy nagpaluyo nining cyber attack, maoy nagpaluyo sa cyber attack. Pero nag-report lang sila nga ang hacking attempt nagagikan sa Chinese territory. Sa ato bagikan sa China, pero wa ang ang Department of Information, Communication and Technology mo akusar nga ang Chinese government mo'y nagpaluyo niini. Pero gikan kanila ang nagtinguha nga muhak sa pipila ka ahensya sa atong kagamhanan. An official sa DEC maingon nga ang Pilipinas mo coordinate kuno with China in bid sa tinguha nga ma-identify ang perpetrators ug mahunong kining kalihukan. Sa ato pa dako may kahigayunan di ay nga may kamatuoran kining giingon nga ang Department of Information, Communication and Technology may klaro nga wa sila mo akusar nga ang China may kalabutan ini, pero bisan pa kung ang maong attempt kung tinguha nga pag-hack gikan nagagikan sa China, pero wa sila magtuo ang Department of Information, Communication and Technology nga gipalayuhan kini sa Chinese government. O gani ang DEC kung ang Department of Information, Communication and Technology sa Pilipinas kuno mo coordinate sa China sa tinguha nga maklaro mahibaw-an kinsa kining kinsa kining nagtinguha pag-hack unta aron nga mahunong kining ilang kalihukan. Tiwason tani no. Expert however have been warning of possible state-sponsored cyber attack from overseas directed to the Philippine government, agencies, and private entities operating critical infrastructure such as public utilities, submarine cables, airport, banking system, and defense installation. Sa ato pa, mga eksperto sa binoon, may warning, mga eksperto nato sa Pilipinas, may warning nga kini ko ng possible state-sponsored cyber attack gikan sa lain nga nasod nga gidirekta sa Pilipinas, sa Philippine government agencies o mga private entities nag-operate entities operating critical infrastructure kay kini lagi ko nung
nag-operate og mga critical infrastructure sama sa public utilities, submarine cables, airport, banking system ug defense installation. Ang DIC officials, ang Department of Information, Communication and Technology official niingon nga ang hacking attempt sa Philippine Coast Guard at least kuno advanced threat groups would be classified as cyber espionage. Matod pa sa DIC nga ang hacking kuno, ang attempt pag-hack sa PCGG sa murag at least 3 advanced threat group maklasify kuno nga cyber espionage. Kay ang objective kuno was to gather information by breaching email system and internet websites of the government agency using Google's workspace. Google itself reported the attempt about 2 weeks ago. Sa ato pa, matod pa sa DIC official, kining hacking nga tinguha nga kining hacking tinguha sa sa PCGG kuno sa tulo ka advanced threat group giklasify nila nga cyber espionage. Kung ang tinguha kuno mao ang pagpanguhag impormasyon by breaching email system and internal website sa government agency nga nagamit sa Google Workspace. Salamat na nga ang Google mi-report niining attempt mga 2 weeks ago. Also targeted where the where the domain administration of the Department of Justice, the Office of the Cabinet Secretary, and the Congressional Policy and Budget Research Department of Congress. Gitarget sa kuno ang administrator sa Department of Justice, ang Office of the Cabinet Secretary, ang Congressional Policy and Budget Research Department of Congress. Ang DIC officials mitudlo pointed out that such hacking attempts are classified as advanced persistent threat because that requires significant spending on research and development and technology to conceal the activity. Higala, ato ning hisgutan din hinining atong tulumanono kay aron ba masabtan nga tinuuray gid ay ni kining hacking kay uban maingon na mura malang og mga kuan lana ilalana nga una-una why inon ta balido nga kamatuoran. Pero sa nakita nato pagkakaron sa atong nahibaw-an, angayan tuod ta nga mahadlok, angayan ta nga magbantay kay pastila no og mahak ang mga makuha ang mga importanteng impormasyon sa nagkalain-laing ahensya sa atong kagabahanan sama niining giingon nga nagtinguha nga mukuha sila og kasayuran ihakang Department of Justice, ang Office sa Cabinet Secretaries, ang Congressional Policy ug ang Budget Research Department sa Congress. Pastila no ug maigo man mahak man ni sila, makakuha sila og mga importanteng impormasyon nga angayan nga ato ging bantayan. Mao nga higala hangtod ugma no kay mura man og wa naman tay panahon kakusog kaayo mura mag 5 minutes na lang no. Dunay napunit nato nga isyu nga gikan gihapon ni Attorney Josephus Jimenez mahitungod nining iyang kulom sa What Matters Most. Looming explosive constitutional crisis. Mura mag gikabalakan umaabot nga explosive bumubuto nga constitutional crisis. Ambot og unsay base niyan ini ato niyan ang hisgutan dinhi sa atong tulumanon. Kay para nako mas maayo magyusabtang makabantay. Dili ta magpasagad. Mas maayo sab nga paminaw nato kini mga observer gyud gikan sa gawas. Kay kini silang mga inon ta reporter, kini mga writer nato gikan sa gawas. Dako man ni og kahigayunan nga nakapunit sila og mga bandido nga kunang klaro nga mga impormasyon ug unya
naghinay-hinay na lang sila og panuki-duki pagpangita og mga ebidensya usa ipabuto kini sa ilang programa sa TV, usa nila isuwat sa ilang kulong. Mao manggali nga kining gireport nato nga looming kuno explosive constitutional crisis. Maayo sa tingali ni nga ato ning istudyuhan din hinining atong tulumanon. Labi na nga angayan nga ato sabding bantayan. Bang hinautang nga unsa manggali sa amo nang gigaingon sa intro nato na ng atong tulumanon paginlabot, manghinautang nga kining ginagmay nato nga mga ideya mahiabot unta kung inunta bulatay unta sa imbudo o sandayong nining atong tulumanon nga makadangat ngadto sa kasayuran o guna-una sa mga kaigsuunan ta nga mga pinili sa lungsod nga mo'y dako kayong kaakuhan nga managang daan sa unsa may gikablak-an nato nga problema unya nga ato bangon ug dili ta magbantay niini. So wa naman tay panahon hangtod ugma sa samantakda ni mao gyapon istasyon kining inyong higala Chuchi Pipito, uy, Birnis man daeron sa ato pa ugma wa usa ta duha ka adlaw Saturday and Sunday wa tay programa ugma wa tay pangindabot ugma adto na sabta sa Lunes. Ug unya ni ay pipila sab ka mga importante kaayo nga angayan nato nga hisgutan pangutana. What if the Chatsa kuno will make us parliamentary? Unsa man kaha kuno ang imong huna-una, unsa man ang mahitabo kung ang kining gihugon-hugunan nga constitutional change muusab sa atong sistema sa gobyerno gikan sa presidential ngadto sa parliamentary. Ikaw unsa ba imong ikasulti? Unsa ba imong huna-huna? Mas maayo tingali nga ayaw na hipusa. Ayaw na og tagui sa imong huna-huna. Kung doon na ka may imong opinion nga ngayang ipagawas na pinaagi nining atong tulumanon kay among ipasalig nga amo ginagbasahon dinhi nining atong programa. Hangtod sa Lunes sa samantakda ni Maugyapong Istasyon, kining inyong higala Chuchi Pipito magpasalamat og hinaot nga si Batala magauban kanato kanunay. Hitler panihog daw pasalamati ang atong mga kaigsuunan nga nagbiyo nato karong buntaga. Yes, Sir Chuchi, may buntag. So, tungod siguro sa holiday karon wala pa kayo nag-view. Ado na lang kita itulo karong adlaw, no? Salamat kang Joel Rosal, kang Batang Pasay, ug kang Rubin Altira. No? Daghan kayong salamat sa inyong makanunayang pag-view ug mayong buntag. Okay. Hangtod sa Lunes sa samantak na ni Maugyapong Istasyon, naot nga si Batala magauban kanato kanunay. Good morning.